जय जगन्नाथ। आज छुआ मन रखिद आज हाड़ीबन दास लेखा पर आलोचना करिया। हाड़ीबन दास कहते दिने रत्न चांदुआरे निआ नागिब एवं बड़ देउल चोरी हो दिन नुह राति। बहुत दिन तले आम भी शुणी आम छोट अवस्था थे कहती बड़ देउल निआ नागिब कहते जो दीप अखंड जो ठाकुर पाखे जलुची से अग्नि द्वारा कौन सी निआ नागिगला अग्नि संयोग है महापुरुष तापर कही महापुरुष कहते निजे प्रभु कूटचक्र कर निज रत्न द्वारा निजे निआ नागिब कहीं कह जगतर नाथ जगन्नाथ स्वयं परम ब्रह्म ये जो रूप भावी से रूप पाई शंकराचार्य जो चिंता कर शिव रूप देखिए गणेश भट्ट जो आसिले से गणेश रूप देखिए ना नहीं रामकृष्ण परमहंस जो आसिले से बंगलार से स्वयं कृष्ण रूप देखा दे निजे काली कौन काली रूप देखा दे बुझे तेना पूरी ठाकुर को जगन्नाथ को भी केमी देवता तो गुण दोष किसी वर्णना कर प्रत्यक्ष ठाकुर होती सी बुझ जोड़ को भांगी उठी रत्न चौकी द्वारा निआ नगे ये आपे को आपे है निर्माण जाने से तो रहा यह तो जान स्वयं विश्वकर्मा रूप आसी अनंत महारणा प्रधान निज को निजे तैयारी निजे निर्माण बुझ केमितिया देवता एवं बड़ दांडे तुम देखिछ समुद्र गर्जन ना कि मंदिर बेढ़ा किसी सुधा जाए ना कारण कौन इंद्रदार द्वार पाल कि कछि ताहार बल लक्ष्मी जाहार घरणी अटंती से निराकार मेघनाद मेघनाद बोलते इंद्र इंद्रदार द्वारपाल से आज कौन होती बेड़ा रही जहाँ कहते कौन आमर मेघनाद पाचेरी लक्ष्मी जार घरणी महाजगधात्री आदिशक्ति महामाया लक्ष्मी स्वरूप निजे स्वयं निर्गुण निराकार पुरुष स्वयं तेणु ता मंदिर किए भांगी सी जिते चाहब ता मंदिर केते सी जिते चाहब ता मन को घटव कारण ओडियार मौड़ मणि नहीं जगतर नाथ ही पारे किंतु ओडियार मौड़ मणि जगतर स्वामी कहती जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव आम देउल को जाऊे ना बाप डाकुची जगन्नाथ स्वामी पुओ डाकुची जगन्नाथ स्वामी स्त्री डाकुची जगन्नाथ स्वामी झुओ डाकुची जगन्नाथ स्वामी ये समस्त
प्रभु समस्तंकर स्वामी जे कि पुरुषोत्तम बुझे ताकू ता मंदिर रे किए जाई लीला करे ये कलिर प्रादुर्भाव देखी पापर प्रादुर्भाव देखी से आमको छुतुक देखिए से जो छुतुक गुड़ाक देखिए आमे जदि ताकू देखिकी जदि परिवर्तन हवा सेटा आम पाई सार्थक यदि आमे परिवर्तन न हवा अपना हसरे जीवाकू छेदिले प्रतिवादी केही नाही कुकर्म कुकर्म बुझी पारुथिले वैकुंठे स्थान मिलई सी ता ड्यूटी करुची ठीक जगह करी कराऊ थाए से ता भी नुआ न सब करुची किंतु पूर्वर्जित कर्म फले जाची मु देउरी खाई काल्कुलेटर धरिक हिसाब करुଛନ୍ତି तमे मानव को मनुष्य को आमठू चालाक केही ना अरे आमठू चालाकी दिए बड़ दଳରେ बइची सी आमे की चालाकी ठीक ना दिने ना दिने महापुरुष हाड़ीबंध दास कहते हे जगन्नाथ तुम्हें बड़ देउल छाड़ी चका छाड़ी निश्चिंत मो क्षेत्र रे विद्यमान हेबो मो पाखे बरगछ को दिने मु कल्पवटरे परिणत करी ये कथा जड़े हाड़ीबंध दास कहते अनेक विषय अच्छी पछकू कही हो प्रभु आज्ञा देते हाड़ीबंध दास को ना रे आमे दिने तो क्षेत्र को जीवु हाड़ीबंध दास कहले प्रभु तमे जिते मो क्षेत्र को आसव भक्त माने जानिबे केमिति प्रभु कहते हाड़ीबंध दास हाड़ीबंध दास आज से कथा कौन कले कलम कले हाड़ीबंध आ गोटे भल कथा मन रखा हाड़ीबंध दास पढ़ी ना तेणु आम कहलु कलम कले लेखिले किए हाड़ीबंध दास कहले लेखिले किए से कथा पछरे आलोचना करवा हाड़ीबंध दास कौन कहते हाड़ीबंध दास भविष्य मारिका से कहले कौन आकाश पड़िब वज्रल बौल जाली देव भूमंडल श्री जगन्नाथ रत्न चांदुआरे लागी जीव जे नल सुंदर कथा कहले हे जगतवासी हाड़ीबंध दास कहते मन रखा हे जगतवासी जो प्रभु आसवे से कौन कौन जगत छुटुक देखा ना आकाश पड़िब वज्रल बौल जाली देव भूमंडल आकाश रु वज्रपात हम घड़घड़ी मार कौटी बड़ देव से वज्रपात कौन हम से श्री जगन्नाथ रत्न चांदुआरे लगिजी से जो वज्रपात हम से वज्रपात ठाकुर रत्न चांदुआरे निआ लगी पुणी कौन हम नीला छाड़ी आंबे जीवु जेते बेले यहाँ कहले कौथे जय चरित जय विरचित चौतीसारे पुणी हाड़ीबंध दास कहले सेठी कहले कौन आकाश पड़िब वज्र बौल जाली देव भूमंडल श्री जगन्नाथ रत्न चांदुआरे लगिजी जे अनल ये हाड़ीबंध दास एक कथा कहले जगत जानिबा पाई तापरे भक्त माने जानिबे ठाकुर नीलांचल धाम को परित्याग करते तापरे फेर कौन कहते नीलांचल छाड़ी आंबे जीवु जेते बेले लागिब रत्न चांदुआ अग्नि तेते बेले हे गरुड़ आमे जेते नीलांचल छाड़ी जीवु सेते बेले रत्न चांदुआरे अनल लगी आ कौन हम निशा काले हे नीलांचलु चोरी हेब जीव कहले मन रखीता रात्रि रे निशा काल बोलते राति केते राति अर्ध माने घोर राति कहते निशा काल निशब्द रात कहले जेते बेले निशब्द राति रे नीलांचल चोरी हेब बा देउलरू चोरी हेब ए बहु आकाश रु वज्र कण घड़घड़ी माई
ଠାକୁରଙ୍କର ରତନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆଣିବୁ ଆମ୍ଭେ ନୀଳାଞ୍ଚଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ହେ ହାଡ଼ି ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ସମୟରେ ତ ଛତିଆ ବଟରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ। ଛତିଆ ବଟରେ ହାଟ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଲାଗିବ ନାଟଲ, ଯାଇ ଫୁଲ ବାଇଶି ଅଙ୍କରେ ଭେଟ ଯାଇ ଫୁଲ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 22 ଅଙ୍କରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଲାଗିବ ନା। କୋଉ 22 ଅଙ୍କ? 22 ମସିହା ଗଲାଣି, ସନ 22 ଗଲାଣି ନା, କଳି କଲ୍ୟାଧିତା 22 ଗଲାଣି। ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ କଣ ମିଥ୍ୟା? ନା ରେ ବାପା, 22 ଆଗକୁ ଅଛି ହେଲା। ଏଠି ଗୋଟାଏ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ଦି ଜଣ ଆସିଗଲେଣି। କାରଣ ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କର 47 ଅଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଆସିବ, ଆଉ ଜଣେ 56 ଅଙ୍କରେ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ହେଲା। ସେ 22 ଅଙ୍କରେ ଭେଟ ହେବେ। 56 ଅଙ୍କରେ 22 ଅଙ୍କରେ ହେଇ ମାନେ 21 ନା କଣ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ ସେତେବେଳେ, ବୁଝି ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମାରକଣ୍ଡ 22 ଅଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ 22 ଅଙ୍କ କହିଛନ୍ତି? କଥା ତମକୁ ସିକ୍ରେଟ କହିବି, କ୍ୟାମେରାରେ ଏଗୁଡ଼ା କହିହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ମାଧବ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କ ଗଣନା ଚାଲିଛି। ଅନନ୍ତ ମାଧବ 51 ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଅମରାରିପୁରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଲୀଳାଖେଳା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଥରେ କହିଥିଲି ସ୍ପେଶାଲ ମିକ୍ସଚର ଯଦି ଖାଇବ ତାହେଲେ ଇଏ ମର୍ମ ତମେ ଜାଣିବ। ସ୍ପେଶାଲ ମିକ୍ସଚର 5 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କହିଲେ କହନ୍ତି 12 ମଜା। ଆମ ଛୁଆ ବେଳେ କହନ୍ତି କଣ? ମିକ୍ସଚରକୁ କହନ୍ତି 12 ମଜା। ଏବେ ସବୁ କହିଲେଣି ମିକ୍ସଚର। ମଟର ପଡିଥିବ, ବାଦାମ ପଡିଥିବ, ଲଙ୍କା ପଡିଥିବ, ବିଟ ଲୁଣ ପଡିଥିବ, ଡାଲି ଭଜା ହେଇ ପଡିଥିବ, ଏସବୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ନା। ତାକୁ ସବୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି କଲା ପରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଖାଲି ମଟରକୁ ତମେ ଛଣା ମଟର ଖାଇଲେ କଣ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ? ଖାଲି ବୁଟ ଡାଲିକି ଛାଣି ଖାଇଲେ କଣ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ? ଇଏ ହଉଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଶତାଙ୍ଗ ବାଣୀ ସହିତ ଉତ୍କଳରେ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମହାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାଣୀକି ଏକତ୍ରିତ କର, ସ୍ପେଶାଲ ମିକ୍ସଚର ତିଆରି କର, ତାପରେ ତମେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଜାଣିବ। ମହାପୁରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ହାତ ବୁଲେଇକି ଧର, ନହେଲେ ନାକ ଅଗକୁ ଧର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ନାକ ଅଗକୁ କିଏ ଧରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝି ହଉଛି। ଏମିତି ହାତ ବୁଲେଇକି ନାକ ଅଗକୁ ଧରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଠିକ ନା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିତ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଇଏ ହଉଛି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ, ପୁଣି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବିସ୍ତାର ସପ୍ତସାର। ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଗୁରୁ କୃପା ସହିତ ବିଭୁ ଦର୍ଶନ, ବିଭୁ କୃପା ହେଲା। ତା କୃପା ଯଦି ତମେ ନ ପାଇବ, ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ଯେ ଯେତେ କହିବେ ଉଦର ପୁରିବ ନାହିଁ। କୁହ ଯେତେ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି, ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସେଇଟା ପାଇବ। ଏମିତି କେତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ରୂପରେ ଆଇଛନ୍ତି, ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଲେଣି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତ ପ୍ରଭୁ ବଡ ଦେଉଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ପ୍ରଭୁ ସଂସାରରେ ଆଉ ନାହିଁ।
ତମେ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରଭୁରେ ଗଣା ନୁହେଁ। ମହାପୁରୁଷ ଦେଖ, ଅଚ୍ୟୁତ ବା ତମକୁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ପଦ, ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇବେ ରାମ ଭ୍ରମିବୁ ନାହିଁ, ସପ୍ତ ତିଳ ଚିହ୍ନ କପାଳେ ତେବେ ପରତେ ଯାଇ। କପାଳ ବୋଲନ୍ତି କିଏ ସେ? କପାଳ ବୋଲନ୍ତି ଏଇ କପାଳ କହିଥିଲେ? ଏ କପାଳ କଣ କିଏ ଜାଣିନାହିଁ? ଏଠି ଲୋକ ଚିତା କୁଟେଇ ଦେବେ। ଚିତା କୁଟେଇକି ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ 1993 ମସିହାର ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା କୁଟେଇକି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମ ଅନୁଭୂତି। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ସେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେଇଗଲେ। କଳିଯୁଗ ଲୋକ କାହାକୁ ବାପାରେ ଭୟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହାକୁ କାହାର ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଭୟ ଅଛି, ମରଣ ଭୟ, ଆଉ କାହା ଭୟ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗ ଲୋକ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଭୟ କରିବାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ଯଦି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମହାପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତେ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯଦି, ମହାପୁରୁଷ ଆମ ଗୁରୁ, କାହିଁକି କହୁଛୁ ଦେଖ, ମହାପୁରୁଷ ସୁପ୍ରସନ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆମର ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ହେଲେ ମାନେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଲେ, ଫେର ଆମେ ସେ ଗୁରୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ବସିବା, ତାହେଲେ ଆମଠୁ ପାପି କିଏ ଅଛି? ଠିକ ନା ବୁଝ? ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦତ୍ତପ୍ରଭା ତମ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ମହାପୁରୁଷ ଯିଏ, ସେ ମା ପେଟରୁ ହେଇଯାଇଥିବ ମହାପୁରୁଷ। ତା ମନକୁ ମନ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ, ସମୟ ବେଳ କାଳ ନେଇ। ବହୁ ଆଡମ୍ବର କଣ? ଲଘୁକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା, ମନେ ରଖିଥାଅ, ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା, ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆମର ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ସଂସାରରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବ, ଆର ଲୀଳା ଖେଳା କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ସେ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ହେଇଯିବେ, କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ। ସରିଯିବ, ଆମର କଣ ହେଲା? ଆରେ ସେଇ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କି ନାଇଁ? ସେଇ ଦିନ ରାତି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ସେଇ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ଲତା ତରୁ ତୃଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆମର କଣ ହେଇଗଲା? ଆମେ ଯଦି ଠିକରେ ଦବା ଆମ ପାଇଁ କି ଠିକ, ଆମେ ଯଦି ଅଠିକ ଅବାଟରେ ଦବା ଆମ ପାଇଁ କି କାଳ। ଆମେ କେମିତି ଠିକ ରହିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯାହା ହଉ, ଯେତେ ଯିଏ ଯାହା କରୁ, ମନେ ରଖିଥା, ଆମର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ। ତାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବ, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହବ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଆଡେ ଲୁଚିଯିବେ, ସେ ତରା ବି କୁଆଡେ ଲୁଚିଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।